start taking risk. Akong advocacy mo good sir kay about sports. So last year ang Mindanao ang pinakataas nga nakuha og medal, 15 gold medalist sa palarong pambansa. Yes. So mao na akong gina-fight nga ang kanang bitaw mga youth nga dili maka-afford og pa-enroll silang mga anak. Kanang bitaw mga kabatan-unan sir ba nga naay bitaw talent about sports. Kay sa una nag-struggle jud ko anak kay dili mi itarong og train kay di mi ka bayad ana. So apil-apil lang kay daghan jud kayo talented dari sa Iligan nga i-represent pod ang Iligan sa Manila. Para sa ko be friendly jud mo storya jud ka. Mao jud na ako ang ginakuan nga dapat jud kung naay ias dili magulaw-ulaw. Sa ko ara sir kanang sa tanan nga dili na sa youth Yes. pero sa tanan nga start taking risk jud. Yes. Kanang ayaw paghadlok kung feeling nimo maayo ka ana go try balag ma-disappoint sila try again ano lang jud sir.